जगन्नाथ पिलाने आज देखा +3 सेकेंड इयर थर्ड सेमिस्टर पर पिलाने MDC टू जहाँ अच्छे पिलाने मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स अच्छे पिलाने से यूनिट 1 रु सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन देखे पिलाने जहाँ जहाँ सिलेबस अच्छी से हिसाब से लॉन्ग क्वेश्चन देखे पिलाने जो मारे मिस करेंगे ना इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे बुक ना पिलाने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन देखे पिलाने Define the preamble and discuss the features of India's federal system. Very important question पिलाने प्रस्तावना को परिभाषित करो एवं भारतर संघीय व्यवस्थार वैशिष्ट्य गुड़िक आलोचना करो बोली कहूँ देखा मिस करेंगे ना पिलाने 100% एग्जाम रे आसीबो बिकज पिलाने जहाँ जहाँ सिलेबस अच्छी से हिसाब से लॉन्ग क्वेश्चन अपलोड होची द प्रिएम्बल इज द introductory part of the Indian Constitution outlining the nation's core values and objectives. कौच प्लाने प्रस्तावना हेउची भारतीय संविधान प्रारंभिक अंश जहाँ देशर मूल मूल्यबोध एवं उद्देश्य गुड़ी को रूपरेख प्रदान करी थाए. नेक्स्ट सोवरेन दिया जाए प्लाने एग्जांपल दिया जाए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डिफाइन्स इंडियाज आइडेंटिटी कौच पिलाने सार्वभौम समाजवाद समाजवादी मान कौन पिला समाज रे समस्त को स्वाधीनता दिज्व समस्ते समाज रे एक होना रे नारी एवं पुरुष मान को सम परिमाण रे देखा जातिभेद देखा ना कहुए समाजवाद एवं धर्मनिरपेक्ष गणतांत्रिक गणराज्य एवं ता सहित भारतर परिचय को परिभाषित करी थाए. नेक्स्ट जस्टिस लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी कोर प्रिंसिपल्स फॉर सिटीजन्स कौच पिलाने न्याय स्वाधीनता समानता भातृत्व नागरिक मानक पाई मूलनीति अटे. ये सब पिलाने मूलनीति जस्टिस मीन कौन पिलाने समस्त को न्याय दिज्व समाज पिलाने अन्याय चली था से अन्याय विरोध में समस्त लोक समान न्याय दिज्व उचित बोली कहुच्छे. लिबर्टी स्वाधीनता समस्ते जेकोसी स्थान में भारत जेकोसी स्थान में भ्रमण करें बंची पारे स्वेच्छा. इक्वालिटी अधिकार समानता समस्त को समान अच्छी पिलाने नारी और पुरुष मान को समान अधिकार समान कार्य समान दरमा दिज्व उचित बोली. फ्रेटर्निटी भाईचारा जहाँ कहुए पिलाने कोर प्रिंसिपल्स फॉर सिटीजन्स कौच पिलाने न्याय स्वाधीनता समानता भातृत्व नागरिक मान मूलनीति ये सब हूँ पिलाने मूलनीति. नेक्स्ट फेडरल सिस्टम्स फीचर्स देखा कौन फीचर्स अच्छी पिलाने फेडरल सिस्टम फीचर्स बा वैशिष्ट्य अच्छी संघीय राष्ट्र वैशिष्ट्य देखा डुअल पॉलिटी बा द्वैत राजनीति जहाँ कहुए यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स coexist यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स coexist मीन्स कौच प्लाने केंद्र एवं राज्य सरकार सहावस्थान करती. नेक्स्ट डिविजन ऑफ पावर्स बा क्षमता भाग भाग केंद्र राज्य रे मध्य पिला केंद्र राज्य रे क्षमता भाग भाग होता है पिलाने समस्ते जानते. सेवेंथ शेड्यूल आउटलाइन्स यूनियन स्टेट एंड concurrent लिस्ट कौच पिलाने सप्तम अनुसूची रे संघ राज्य एवं समकालीन तालिकार रूपरेखा प्रदान करी थाए. नेक्स्ट इंडिपेंडेंट जुडिशियली बा स्वाधीन न्यायपालिका समस्त को समान भाव में न्याय प्रदान करेंगे जी थांती न्यायपालिका सांविधानिक व्याख्या सुनिश्चित करी थाए. नेक्स्ट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बा समवाय संघीयता प्रमोट्स कोलैबोरेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स कौच पिलाने केंद्र एवं राज्य मध्य सहयोग को प्रोत्साहित करवा. एबे देखिबा की एस्पेक्ट्स कौन अच्छी मुख्य दिग गुड़िक दि जाए स्ट्रॉन्ग सेंटर
ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ କେନ୍ଦ୍ର ହିଁ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। 1 ମାର୍କରେ ପଚାରିପାରେ କେନ୍ଦ୍ର ହିଁ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, କେନ୍ଦ୍ରକୁ ହିଁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ୟୁନିୟନ ହେଜ୍ ସିଗ୍ନିଫିକେଣ୍ଟ ପାୱାର୍ସ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ସଂଘର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ବାଲାନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଫେଡେରାଲିଜମ ଆଣ୍ଡ ୟୁନିଟାରୀ ଫିଚର୍ସ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ନମନୀୟତା ହେଉଛି ସଂଘୀୟତା। ନମନୀୟତା ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଯାହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିଛି ସଂଶୋଧନ ଥିଲେ କିଛି ଭୁଲ ଥିଲେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ନମନୀୟତା। ସଂଘୀୟତା ଏବଂ ଏକକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ। ନେକ୍ସଟ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାୱାର୍ସ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ କୁହାଯାଉଛି ପିଲାମାନେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ କୁହାଯାଉଛି। ସେଣ୍ଟର୍ସ ରୋଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥନ୍ସ ଡ୍ୟୁରିଂ ଏମର୍ଜେନ୍ସିଜ୍ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ସେଣ୍ଟର୍ସ ରୋଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ଥନ୍ସ ଡ୍ୟୁରିଂ ଏମର୍ଜେନ୍ସିଜ୍। ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରର ଭୂମିକା ଜରୁରୀକାଳୀନ ସମୟରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲରେ ଦେଖିବା। ଡିଟେଲ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ପ୍ରିଏମ୍ବଲ୍ସ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ବା ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ, ପ୍ରସ୍ତାବନାର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଗାର୍ଡସ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ଗାର୍ଡସ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରସ୍ତାବନାର ଗୁରୁତ୍ୱ ହେଉଛି ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଫେଡେରାଲିଜମ ଇନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ୟୁନିୟନ ଷ୍ଟେଟ୍ ରିଲେସନ୍ସ GST ଗୁଡ୍ ସର୍ଭିସ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ GST ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ପଚାରିପାରେ ଗୁଡ୍ ସର୍ଭିସ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଯାହା ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ନୀତି ଆୟୋଗ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କୋଅପରେଟିଭ ଫେଡେରାଲିଜମ କହୁଛି ପିଲାମାନେ ସଂଘୀୟତା ବା କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କ GST ଏବଂ ନୀତି ଆୟୋଗ ସହଯୋଗ ସଂଘୀୟତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କ'ଣ ଅଛି ବାଲାନ୍ସିଂ ଅଟୋନୋମି ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିଟି ଜାତୀୟ ଏକତା ମିନ୍ସ ନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିଟି ମିନ୍ସ ଜାତୀୟ ଏକତା ପିଲାମାନେ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ଏବଂ ଜାତୀୟ ଏକତା ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବା, ଜାତୀୟ ଏକତା ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା। ଏବେ ଦିଆଯାଇଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦିଆଯାଇଛି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ 2ଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି ପିଲାମାନେ। GST କାଉନସିଲ୍ ଗୁଡ୍ ସର୍ଭିସ ଟ୍ୟାକ୍ସ କାଉନସିଲ୍ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ। କୋଅପରେଟିଭ ଫେଡେରାଲିଜମ ଇନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସେସନ୍ କହୁଛି ପିଲାମାନେ GST ପରିଷଦ ହେଉଛି ଟିକସରେ ସମବାୟ ସଂଘୀୟତା। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଲୋଜ୍ ଅଟୋନୋମି ଇନ୍ ଗଭର୍ନେନ୍ସ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଇନ ହେଉଛି ଶାସନରେ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା। ସରିଲା ପିଲାମାନେ ଏହା ଥିଲା ସେଲେକ୍ଟେଡ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ MDC2 ମଲ୍ଟି ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ କୋର୍ସ ସେଥିରେ ପିଲାମାନେ ୟୁନିଟ୍ 1ରୁ ସେଲେକ୍ଟେଡ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ 100% ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ ପିଲାମାନେ ବିକଜ୍ ଯାହା ଯାହା ସିଲାବସ୍ରେ ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେହି ହିସାବରେ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି। ଜମାରେ ମିସ୍ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଶେଷରେ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ କହିବେ କି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି ବୋଲି ପଲିଟିକାଲ ହେଉ ବା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଇକୋନୋମିକ୍ସ ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି MDC ସବୁ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।